Chikuyllakuykunawanmi sapapunchaw hampunarayku paqarimuchkayku Quichua simipi willakuykunata kallpanchaspa. Ayacucho suyupim iskay chunka pichkayuq Venezuela llaqtayuq runakunata policiyakuna harkarunku. COVID raymitam ruwachkasqaku. Aswanmi hukninkaq runata tarirqunku viruswan ratasqataña. Riqsiykus. Ayacuchupim hinalla mana kasukuq runakuna kachkan. Kaqtapiwanmi personal policial de la División Macrorregional de Inteligencia, Unidad de Servicios Especiales nisqawan kuskanchakuykuspam, Capitán José Luis Rubiños manchayninwan, Distrito Jesús Nazarenospi, Totorillas Tusuna, Upiana wasipi, COVID raymi rurachkaqta harkarunku. Kay harkasqankuqa iskay chunka pichqayuq venezolanokunam liuchanku kasqa. Kaypim achka tragukunata, cervezakunata upyakuchkaqta tarirunku. Hinallaqa kaykunaqa mana mascarillatapas hinakusqakuchu nitaq karuchakusqakuchu. Chaymi llapa kaykunapi tiyaqkuna, policiakunapas suyachkanku. Oficina de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ministerio Públicoan kuskanchakuykuspa kay wichqanankuta munanku. Kay harkasqankupim tarirunku Luis Fernando Gutiérrez paymi requisitoriayuq kasqa. Paytapas harkarunku. Kaymantam lliw kay venezolanokunata harkaruspanku. Kay llaqtapa comisariaman aparunku. Chayman hina hatipaspa huchachanankupaq. Utaq kay Perú suyumanta harjuchinankupaq. Ayacucho suyupi hinam huk llaqtakunapipas runakuna hinalla huñunakuchkanku toque de queda pachapipuni. Kay willakuypi hatipaykus. Kay hatun caserío Ancol sutichasqapi Lambayeque llaqtapis raymichasqaku matrimonio apakusqa toque de queda kachkaptin. Serenasku llamkaqkuna tarirusqaku pachak runakunata punjayta sinka kasqaku aswanja protocolo de bioseguridad kaqta mana hispichisqakuchu. Wakiq iskay chunka iskay niu waynakuna pakasqa fiestata ruwasqaku huk wasipi sector Los Boliches sutiyuqpi. Wanukullaqtapi ñataq iskay chunka pichqa runakuna papelitata chaskirusqaku, huñunakurusqaku bar, restaurante, recreo, montaña kaqpi. Chaypis machasqaku, rantikusqaku mikuyta, hinallataq aswan equipo de sonidopas kasqa. Kay llaqtapis musukuna ruwasqaku gimnasiapi, tukuy imakunata, hinallataq tususqakupas mana arakinakuspa kay norma sanitaria nisqata mana hispichispa. Van a hacer. Churubamba distrito piñata pichqa chunka runakuna harkasqakasqaku carnaval fiestapi. Tingo María llaqta piñata iskay chunka pichqa runakuna multasqakasqaku mana mascarillata churakusqakuchu nitaq rakikusqakupaschu matrimoniopi tarikuspanku. Hina kay llaqta piñata tuta urapis wichqasqakasqaku achka localkuna mana normas sanitarias nisqata hispichiptinku. Riqkunapas papelitantas chaskirqunku. Pakasqa fiesta apakusqa ayllukunata mana puñuchispa kay barrio llamu sutiyuqpi. Suqta waynakunas hamusqa Huancayo llaqta ukumanta. Hinaspa kayta ruwasqa paykunas apasqa kasqaku ichipan komisariyaman multasqa kanankupaq. Chimbote llaqtapi ñataq agentikuna harkarunku iskay chunka runakunata machana ukupi La Chinita sutiyuq kasqa. Chaypi paykuna traguta upyasqaku llapanku apasqa kasqaku comisaría 21 de abril kaqman. Huk wasipi asentamiento humano ramal playa kaqpi achka runakuna raymichasqaku santuta orquesta de cumbia kaqwan paykuna apasqa kasqaku comisaría de Alto Perú investigación ley kamachimusqaman hina ruwanankupaq. Huk willakuykunapi ñataqmi Chimbote llaqtapa regional Hampina wasimpi chunka suqtayuq runakuna kamata suyachkanku virusmanta hampichikunankupaq. Chay hinallataqmi Chiclayo llaqtapipas viruswan ratasqakunata iglesiamanta pacha yanapachkanku. Chimbote llaqtapim Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón localninta mirachichkan. Unquq runakunata chaskinankupaq atención médica nisqata hunankupaq. Chunka suqta unquq runakunam tarikunku suyanalistapi kama usi nisqaman yaykunankupaq. Yachaysapa runakuna willakamusqankuman hinam kay unquywan ratachikuchkanku apurawman llumpayta hayna watamantapas punta chayamusqanmantapas aswanmi kunanja.
Chiclayo llaqtapiñataq allinyanankupa sunjunpi hinallataq espiritumpi sapaylla punchaw kallpanchakusqaku kay coronavirus unjuyta masyanankupa kay yaya diócesis José Echeandía watukurusqa internasqa runakunaman paykunam kachkankurakisqa unidad de aislamiento hospitalario del Almanzor Aguinaga Asenjo red asistencial Lambayeque e salud kaqpi. Sapa kawituntaka rispa mañakun unanchaqninchikta sapantakama yanapananpaq. Kay regionpi tawas qallariyninpiqa yaykusqaku kay hampina wasiman kay COVID unquy rayku kunankamas iskayllaña kay llamkayta ruwachkanku. Salud Ministerio Manta Pacham musuq yupaykunata riqsichimuchkanku chaynapim nimuchkanku aswanraq kunan pachaqa wayna sipaskuna ratasqa kachkanku viruswan chay kasqanmanta hawapaykus. Ayllunwansi huñunakurusqaku Navidad raymipi chayraykus pay hinallataq wakiq aylluntin coronavirus unquywan ratarachikusqaku. Freddy Bosa kimsa chunkatawa watayuq unqusqanta yachaykuspam Hospital Hampina Wasi Adolfo Guevara Velasco kaqman chayarun. Hinaptinmi kunanñataq chaypi kay millay virusmanta allinyamuchkan. Iskay chunka isqun watayuqlla Gerson Medina hospitalizasqa kachka vía e-salud Mongrod kaqpi coronavirus rayku. Mana anchata samayta atispam mañakun wayna sipaskunata amachakunankupa. Asallinta segunda ola nisqatañam kawsachkanchik. Hospital manchayaq runakunam kunan willakunku hinallata hamutanku imayna COVID-19 unquy ratarachikusqankumanta mana allin amachakusqankumanta mana kikillankuchu aswanja kuyasqan ayllunkunapas ratarachikunku. Magda sipaschakuna pichqa chunka isquniyuq % yupaypi mirarjun ratachikuypi e-salud willakamusqanman hina. Hamuq semanakunapis kayqa aswanta yapanman mana allinta amachakuptinkuqa chayllachu mana kayna hatiptinsi gobierno nisyuchamunman kamachikuykunata hisp'ichinapaq suyunchikpi, sino también a sus seres queridos. Kay iskay hipapunchawkunallapim pachak suktachunka isqunniyuq runakuna virus rayku wañurqunku. Paykunawanmi kimsa chunka isqunniyuq waranja hanchis pacha hanchis chunka hanchisniyuq runakunaña wañurqunku emergencia qallarisqanmanta pacha. Kay hipapunchawkunakamalla iskay chunka tawayuq punchaw enero killakamallam kunan pachapaqa kimsa waranja pichqa chunka suktayuq runakuna kay watallapi aswanraq viruswan ratachikamuchkanku. Chaynapim Liu Perú suyupiqa 1,000,000 chunka iskayniyuq waranja tawapachak pichqa chunkayuq runakunaña ratarqachikunku emergencia qallarisqanmanta pacha. Kunankamam hospitalizasqa kachkanku chunka hukniyuq waranja iskay pachak pichqa chunka pusaqniyuq runakuna. Paykunamantam aswanraqa waranja hanchis pachak pusaq chunka tawayuq runakuna ventilación mecánica nisqawan ratasqa hampichikuchkanku kunan pachapaq. Chay hinallataqmi kimsa waranja runakunaña kunan pachakama aswanraq pampasqa karunku Brasil hawa suyupi. Chayna kaptinmi Panteón Pampata aswanraq umalliqkuna wiñapachimuchkanku. Manañam kanñachu maypi pampanankupaqpas. Hawaykus. Estados Unidos suyupim hukuataña pasarjun puntariq runa coronavirus unquywan ratachikusqanmanta. Kay suyus qayparusqa iskay chunka pichqa % llapallan suyumantapas. Hatun yachay wasi Johns Hopkins willakaykamusqanman hina. Kay suyus lumpayta ñakarirusqa pandemia unquyrayku. Iskay chunka pichqa millunta haypaspa. Hinallataq tawapachak chunka pusaqniyuq waranja, suqta pachak hanchis chunka kimsayuq runakunaña wañukusqaku. Umalliq Joe Biden kamachikuykunata hisp'iykachimusqa kay unquyta takyachinanpaq. Kaypim nin illariqkuna cuarentenananku hinallataq churakunanku mascarillata. Estados Unidos, Brasil suyutas masyan. Iskay pachak chunka suqtayuq waranja tawapachak tawa chunka pichqa wañukuqkunawansi haypan iskay pata suyuriqta estadistikapi. Waranja runakunas marchasqaku.
achka llaqtakunapi Brasil suyupi kamachik Jair Bolsonarota hurjuyta munaspanku. Brasil kamachik presidente llumpay anyasqa kachkan mana allinta runanta amachasqanrayku mana kama usikaptin nitaq oxigenupas kanchu vacunacionpas hiparjunsi. Mana ullaqtapis enero killallapi kimsa waranja runakunata pamparunku. Kayna sasachakuykaptinsi pantiunkunata hatunchachinku kay Amazonas llaqtapi. Argentina suyupiñataq Cristina Kirchner, vicepresidenta chaskirusqa vacuna rusa Sputnik 5 kaqta. Asqipa punchawkunallam presidente Alberto Fernández churakurusqa puntariq dosis nisqata. Fernández hinallataq Kirchner paykunas ñawpariq umalliqkuna tiksipuyupi vacuna rusa churakuypi Argentina suyu chaskirusqa suqta pachak waranja dosista. Juntos por el Perú, sutiyuq partidupa umalliqnin Verónica Mendoza rimariykamun hinasparik sichimuchkan ichapas Perú suyupa umalliqninkuna chunka hukniyuq punchaw abril killapi elección punchawta kuyuchiptinkuqa chay tantiasqankutam sayapakunqa. Chaynatam riqsirqachimun cuarto poder programapi. Willakamusqanman hinaqa nimullachkantaqmi kay iskaykaq ola nisqapi ratasqa runakunata aswanraq amachanapaq. Chay hinallataqmi nimuchkan salud ministerio manta pacha aswanraq umalliqkuna kamachimunanku kallpanchamunanku botanapaq uraskunata mastarichinankupak. Reniek wasimantapas kaytam riqsichimuchkanku ichapas DNI nisqa hulluruptinqa kay kimsa chunka punchawniyuq junio killakaman hinalla sirvichikunkuman. Chaynatam riqsiykachimun Reniek wasipi regional llamkaykunapi subgerente Silvia Chinga. Willakamusqanman hinaqa manas runakunaqa kaqllamantaqa musuqyachinkumanchu allintaraqmi sirvichikunkuman. TV Perú Noticias Dominical sutiyuq willakuykunapaqmi chaynata riqsiykachimun. Ichapas wayna sipaskuna chayllaraq DNIta urquptinkuqa hinallaraqmi botayta atinqaku hillukaq DNIwan. Azul kaqtaqa manaraq urquspanku. Jurado Nacional Elecciones wasipipas arinir hamunkuñam kay chunka punchawniyuq febrero killapi lliw candidatukunapas sutinta ña riqsichimunankupaqña aswanraq Perú suyupa kamachiynin kaq munaqkunata iskay waranja iskay chunka hukniyuq watamanta iskay waranja iskay chunka suqtayuq watakama aklasqa kaqkunamanta niramullankutaqmi listakunatapas ña riqsichimunqakuña Congresoman rimunaqkunapaq hinaspapas Parlamento Andino nisqapaq. Willakamullachkankutaqmi kunan pachakamam pichqa pacha kimsa chunka iskayniyuq listakunataña riqsichimuchkanku qillqasqa kachkan. Chaykunapim kachkan iskay chunka Perú suyu kamachiykaq munaqkunapaq. Chunka suqtayuq Parlamento Andino nisqapaq hinallataq tawapachak iskun chunka iskayniyuq Congresopaq. Imayna botanapaqpas kaypi riqsipaykus. Kunan kutipaqmi yapakamunqa franja electoral nisqa. Chaywanmi Estado riqsirichinqa candidatukunata wayra wasikunapi, televisionpi ima. Estadopa qullqinwanmi pagasqa kanja. Suqta achikay pachamanta, chunka hukniyuq tuta, pachakama. Lima llaqtapiñataqmi Reniek wasipi llamkapakuqkuna punkunta ña kicharqachinkuña llaqtayuqkunata yanapanankupaq riqsiykus. Yunakunankupaq nitaq aswanta ratachikunankupaq chayraykum Reniek wasi kaqmanta llamkanqaku sitakunawanña kay lunes iskay chunka tawa punchaw enero killamanta. Lima metropolitanapaqmi kay llamkayqa kanja manas provinciakunamanja haypanchu.
todavía no se ha implementado. Kay sistema de citas nisqataqa manaraqmi hayllaspaq kamaykachinikurachu. Hawasaqkum ima llaqtakunakamantaq chayachimanku. Kay capital ninchikpi achka runa kasqanraykum hispichichkaniku kutimanta kay sistema de citas nisqata. Gerenta apoyo hinallataq coordinación regional rimariykamusqa. Reniek wasiman anchuykunapaqa chikallan ruwaykunam raykum rinayki. Kay wasim sistema virtual ta hispichisqa. Chay ukuntakamam yahapas llapan llamkaynikita ruwan waqnin. Están también las opciones para Virtual chawpintakamam kay llamkaykunata hispichiwaq. DNI-nikita hurqunaykipaq musuqmanta, paqarimusqayki acta de nacimiento, copia certificado kaqmantapas actakunata hurquwaq. Wakik llamkay munasqaykikunatapas kachkanmi kay plataforma virtual chawpintakama ruwanaykipaq. Pachak operadorakunas yanapanja runakunata ima sasachakuyninpipas chaypaqsi hayaykuwaq kay yupaykunaman 315-4000 hinallataq 315-2700 imapas iskayrayaynikipi yanapasunki sistema virtual llamkay chawpintakama. solamente que vaya en los casos Llumpay urgente kaptillanmi anchuykunayki kikiki kay Reniek wasima. Reniek wasimantam yuyarichimunku DNI documentuta junio killakamas mañawaq. Hayachisqaku institución hina empresakunata kay punchawkunakama suyanankupa musuqta hurqunankupaq. Ayacucho suyupipas Reniek wasimanta pacham aplicativo nisqata hispirhachimunku llaqtayuqkuna yanapakuyta mañakunankupaq celular nintakama. Riqsikus. Ayacucho Suyum, programa piloto de identificación digital nisqawan yanapaykachikunqa. Yapa llaqtarunakuna Reniekpi ima ruraykunatapas tukuy ima tramitikunata internintakama ñawpariykachinqaku runakunapa kawsayninkuna waqaychanankuray. Kaytam aplicativo móvil DNI biofacial nisqawan ruraykunqaku sapa llaqtarunakuna fotota hurqukuspa Reniekpa paginanman tukuy ima kawsaynin kaqta hispichinqa. Hinaspa ima tramiti munasqanta ñawpariykachinqa chaynallataqmi asesoramiento especializado agencia digital nisqawan yanaparinqa. Hinaspa kimsa huk pichqa tawa chusaq chaynallataq kimsa huk pichqa iskay hanchis chusaq yupaykunaman waqyaykunqaku ima tapukuykunata yanaparinankupaq. Kaynata mari lliw llaqtarunakuna tramitikunata ruwaykunqaku. Kaypim kachkan wawanku chayraq paqarimuqta inscripciónwan riqsiykachinankupaq. Musuq DNI kaqtapas hurquykunqaku. Impresión de actas registrales kaqtapas chaynañataq mesa de partes virtualmanpas yaykuykunqaku. Kaynatam tukuy ima rurayta atinqaku. Kay llamkaytam ñawpariykachinku Municipalidad Provincial de Huamanga Reniekwan kuskanchakuykuspa. Kaywan lliw runakuna kulakunapi ama chaqrunakusqa kananpaq. Kay segunda ola COVID-19 unquymanta waqaychanankuray. Kay llamkay allin ñawparinanpaqmi voluntariokuna llaqtarunakunata yanapanqaku. Internet nisqantakama tramitikuna munasqankuta kikillanku ruranankupaq. Kaynata manaña oficinakunataqa rinqakuñachu. Hinaspapas manañam ñankunapi achkallaña runakunawan chaqrunakunqachu. Tukuykunankupaqñataqmi riqsiykachimunku kay iskay chunka suqtayuq kay enero killatam kimsa chisinkuy pachata seminario webinar nisqantakama Ciudad Digital Nuevos Retos Digitales de Reniek sutichasqata hawaykachinqaku llapa umalliqkunaman llaqtarunakunaman tukuy ima kay Reniek ukupi llamkasqankuta riqsinankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi huk sipas puriskampi ñanpi wawachanta pajarirachi. Riqsikus. Ayacuchupim huk sipas warmi chunkis junio watayu wiksa nanay hapiruptin wawata mana hampina wasiman riyta atispa runakuna kikllu purinanpi wachakurun. Kaytam llaqta runakuna hinallataq Serenazgo Municipalidad Provincial de Huamangapi llamkaqkunam yanaparuspanku kuyapa sumaq llullu wawata kallpasapata chaskiriykunku. Kay sipaspa sutinmi Yesenia paysi hiparusqa nanayninkuna masyaruptin chaysi ñanllapiña waqtanpakurusqa. Kaysi apakurunman kasqa yahapas chay pichqa pacha kimsa chunka minutuyuq chisinyay pachata waychaw pampalawpi
kay llullu wawata wachakuruptinmi sumaqta wankikuspanku mamata wawantinta samu nisqapi llamkapakuqkunam Belén hampina wasiman yanapanankupaq aparunku. Cusco Municipalidad Manta Pacham Quichua rimayta yachachimunhaku kay hamuq killakunallapi. Aswanmi Argentina llaqtayuqkunapas sutinkuta ña qillqachichkankuña. Tiqsiykus. Cusco llaqtapim kay lunes punchawmanta qallarinhaku programa vacaciones útiles virtuales nisqata warmakunapaq hinallataq maqta sipaschakunapaq. Kay programapis yachaykachinhaku curso básico de quechua nisqanchikta hinallataq kay kimsa punchawpiñas chaskirjunku waranja qillqakunata runasimita yachanankupaq. Mana Cusco runakunallachu yachayta munachkanku, aswanja huk suyu runakunapas Argentina suyumanta mañakamuchkanku yachanankupaq qillqachikuyta munachkanku. Qillqakuykuwaqraqmi kunan pachakama, yaykukunaykim kay página Municipalidad Provincial de Cusco, chaypim tariwaq wakiq curso hina llamkaykunatapas. Sunat wasimanta pacha runakunapa waqaychasqan qullqita bankukunapi qhatipachkanku. Chaymantam rimariykamun economía ministro. Chay hinallataqmi riqsichimuchkan aswanraqmi cigarro hinallataq cerveza upyaqkunapaq ichapas impuesto nisqata wichachimunqaku. Hawaykus. Chunka waranja solis ñachu. Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, willakaykamusqa. Gobiernos tikranja kay normata. Sunat yaykunampaq cuenta bancaria nisqanchikman sichusma hullhin churasqa kaptin kimsa chunka waranja pusaq pachak solismanta hanayman. Kaytas ruachkanku ama hiwi llamkay kananpaq mana impuesto nisqata pagayta munaptinku. Ministro Mendoza nin hullhi churanakuna financiera manañas sapakillaja willakunjakuñachu sunatman ichaja ruanjaku sapasuqtakillañas. Kay qillqasqakunas lluqsiykamunqa hawan decreto supremo kaqpi. La República tapuptinsi MEF umalliq willasqa. Yapanjas impuesto pachaninta, cigarro, trago, hinallataq cerveza arantiq runakunapaq. Kay kamachikuyqa peruano runakunata waqaychanapaqsi. Kay waranjis kay chunka hukniyuq watapaqpi matrícula kunan punchaw ña qallaykunqaña chaynatam riqsichimuchkanku Educación Ministerio Mantapacha. Hinallataqmi tayta mamakunata qallarikuchkanku internet nintakamallaña warmankunata matriculachinankupaq. Ichapas yachay wasikunapi matrícula kaptinqa aswanmi Wayrapasqa pampapi matrículata yachachiqkuna ñawparichinanku. Hawaykus. Pandemiam hinaraq kachkan, hinallataq salunkunaman kutinapaqa suyaypiraqmi tarikun. Kay kaqmanta hujarikamun unjuy segunda ola nisqa. Chayraykum Ministerio de Educación kamaykachikamun matrícula escolar kay wata iskay waranja iskay chunka hukniyuq apakunqa virtual ukuntakama. Kay lunes iskay chunka pichqa punchaw enero killamanta. Yachay wasikunas virtual matriculakunata chaskinanku imaymanata ruakuspanku. Los directores deben, por ejemplo, Director kamachijkuna, paykunam hunjaymanta ruanmanku, WhatsApp utaq correo electrónico tajuspanku. Chaynintakama DNI-ta chaskinankupaq. Matriculatas chaskinhaku iskay chunka suqtayuq punchaw febrero punchawkama. Chaymanta puntariq punchaw marsumanta pichqa punchawkama. Chaypim willanhaku tayta mamakunaman sichusma warmanku hayparunku yaykunankupaq. de no obtener una vacante. Sichus mamana vacantita haypaptinkuja, apakunjam kay matrícula extraordinaria nisqanchik. Chaynintakamam atinhaku. Chunka pichqa punchaw abril killatam clasikuna hallarinja internet ukuntakama. Yachay wasikunaja manam uniformita arantichinankuchu. Yachaqkunapaq útiles escolares nisqatapas. Manam. Huklaumantañataq sichusma salunman kutiyta munaptinkuja minedum nin. Tayta mamankunapan pindin. Munaspaja wasillamantach clasita apanmanku. Dictado a distancia nisqawan. Colegio de Alto Rendimiento, Sutiyuq Yachaywasimanta, Murimarikamun, Ministro, Hinaspa Riqsichimuchkan, Warmakuna, Yachajkuna, Yachaywasiman, Kutiykapunankupak. Ichajakunankamam, Iskay Waranja Hanchispachak, Warmakunamanta, Chaupillan, Kutiykapunjaku clases manja, Kay emergencia punchawkunapi kasqanchikrayku. Ichaja llamkaykunata maswanraq kallpanchamuchkanku, tupachimuchkanku, lliw warmakuna yachaywasiman kutiykunankupaq aswanraq quinto añopi kaqkuna, hinallataq
secundariaña tukuqkunapaq. Chay hinallataqmi nimuchkanku kunan pachaqa, chay tantiyaykuna hispimunankupaqa interneta aswanraq kallpanchamuchkanku. Chay hinallataqmi hawachkanku warmakuna ichapas wasinkupi internet mana kaptinqa yachay wasiman imaynatapas kutiykachinankupaq. Chaynatam riqsiykachimun Educación Ministro Ricardo Cuenca. Perú suyupi llaqtayuqkunam Quichua simipi cortometraje niskata hispirhachinku. Chaytam chayarhachinku llallinakuyman Brasil hawa suyukamaraq. Chay hinallapas chunka pichqayu hatun riqsikuykunata chaskinankupaqmi ñaqayachisqaña kachkan. Perú suyupi hawa suyukunapipas. Riqsikus. ¿Qué dice? Es el diablo. Yachaysapa peruano masinchik kaqtapiwan kusichiwanchik. Kunanpunim munay video cortometraje cuentos de adobe sutichasqata ruarunku waynakuna hatun yachaywasi Toulouse Lautrecpi tukuqkuna. Kaymi akillasqa kasqa sumaqllalliq corto internacional hina atipanakuypi 19º Festival Nacional de Cine Estudiantil en Guayba, Brasil suyupi apakusqa. Nosotros no Ñuqayku haqay corto llamkayniykun kayna manchaytaq manam yuyaymanarqanikuchu. llegado el corto, ¿no? Pichqa waranjas chaninchasqa hina kachkan. Kay video grabasqa kasqa quechua hinallataq castilla simipi. Kaypim willakunku Justino Pinchipa vidanta hinallataq willkanpatapas. Paykunapa yachasqankuta sasachakuy pachapi terrorismo watakunapi suyunchik ukupi. Abuelo, Ya se fueron. ¡Ganamos! Kay cortometraje llamkayniykuq kachkan huk abuelom willkanpiwan willkan mana ima sasachakuyman wichaykunanpaq ñawpaqman llusqinku. Kay corto llamkayniykum kachkan chunka qanchiniyuq minuto. Nos dimos cuenta de que siempre Chaymantam ñuqayku umacharuniku yuyaymanaruniku imapas llamkayniyku tragedia nisqallapi tukusqa. Imapas llakikuyllapi. Chaymi niniku astawan tukuchun imapas sumaq kusikuypi nispayku. Watapartinpis kay videota ruwasqaku, grabasqaku. Kaymi llallisqa Festival Académico Corte hinallataq queda suyunchik ukupipas. Sutichasqa kasqa chunka pichqa apachikuykunapi kay suyunchikpi hina hawa suyukunapipas. Bueno, estamos Astawan nominado nisqawan risqasqan kachkaniku Japón, Irán, Serbia, Argentina, Londres, suyukunapi. Cuentos de adobe, Brasil suyupi llallirusqa llapallampachak suyu atipaqkunata. Kunan riqsisqa kachkan asallin ficción internacional, asallin director kamachiq hinallataq asallin qillqasqa garbanankupaq ruwayninpas. Kusisqa riqchariqkunam kay punchawtaqa llallipanqaku. Ñaña turiykuna pajarinña tupaykus.